हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके ट्यूटोरियल 9777। पे आज आलोचना करवा क्यों विषय गुड़िक तुम सोशल साइंस इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थनीति सिलेक्शन विषय गुड़िक अच्छी रिवाइज कर। सर्वप्रथम ये पिलामानंकु शुभेच्छा और शुभकामना ईश्वर पाखे प्रार्थना करुच्ची तुम ये जो एग्जाम भल हेबु। तेबे लक्ष्य कर वर्तमान सिलेक्शन विषय गुड़िक प्रथम अध्याय देखिब भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग, जहाँकि प्रथम पाठ अच्छी भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव। द्वितीय पाठ अच्छी भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे यार प्रभाव। तृतीय पाठ अच्छी भारत में आईन अमान्य आंदोलन एवं एथिरे ओडिशार भूमिका। चतुर्थ अच्छी भारत छाड़ आंदोलन एवं एथिरे ओडिशार भूमिका। पंचम पाठ अच्छी सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेना। षष्ठ पाठ अच्छी भारत स्वाधीनता आईन, भारत विभाजन और स्वाधीनता। पिला माने प्रथम अध्यायटी भेरी भेरी इंपोर्टाट, आपको भल भाव देखिब। प्रायतः सर्ट क्वेश्चन ये प्रथम अध्याय आसे, तेणुक प्रत्येक षष्ठ पाठ पर्यंत प्रथम पाठ पाखु सबुटिक भल भाव रिविजन करदेव। पूर्व तो तुम्हें पढ़ी। तापर रहा द्वितीय अध्याय स्वतंत्र ओडिशार प्रवेश गठन, ताकू देखीदेव। तापर रहा चतुर्थ अध्याय जहाँकि स्वाधीनोत्तर ओडिशार विकास। ये जो विषयटी चतुर्थ अध्यायटी तुम्हारे से अति गुरुत्वपूर्ण, आपको भल भाव टू दी पॉइंट देखीदेव पिला माने। प्रथम पाठ अच्छी सामाजिक विकास, द्वितीय पाठ अच्छी शिक्षार विकास, तृतीय पाठ अच्छी कृषिर विकास, चतुर्थ पाठ अच्छी शिल्पर विकास, पंचम पाठ अच्छी भित्तिभूमिर विकास। प्रथम अध्याय एवं चतुर्थ अध्यायटी भल भाव रिवाइज करदेव। निश्चिंत तुम्हें ए सर्ट क्वेश्चन पाइपर, जो 2 मार्किया 3 मार्किया 4 मार्किया जहाँ पढ़ुची अन्य जो द्वितीय अध्याय आ तृतीय अध्याय ताकू भी पढ़ो, किंतु मुख्यतः प्रथम आ चतुर्थ अध्याय को भल भाव देखिब इतिहास रु। तापर रहा राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान द्वितीय अध्याय जहाँकि भारत में गणतंत्र, निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग, ये है भेरी भेरी इंपोर्टाट। तापर रहा तृतीय अध्याय सड़क निरापत्ता, सचेतनता और ईंधन संरक्षण। ये दुईटाक राजनीति विज्ञान देखिब एवं इतिहासर प्रथम अध्याय और चतुर्थ अध्याय देखिब। तापर देखिबा भूगोलर क्यों क्यों विषय अति गुरुत्वपूर्ण बा तुमपाई सिलेक्शन आनी। भूगोलर सिलेक्शन विषय लक्ष्य कर। द्वितीय अध्यायटी जहाँकि जैव संबल अच्छी, से अच्छी प्रथम पाठ अरण्य संबल, द्वितीय पाठ अच्छी वन्यप्राणी संबल। द्वितीय अध्यायटी भेरी भेरी इंपोर्टाट, तार सर्ट क्वेश्चन गुड़िक परीक्षा आसे। प्रीवियस ईयर आसला, बर्तमान प्रीवियस ईयर जहाँकि मॉडल आंसर पेपर्स अच्छी ताकू आलोचना करवा। 2025 जो प्रश्न गुड़िक पड़ता प्रायतः क्वेश्चन ए रिपीट होची, तेणुक जो गुड़िक सिलेक्शन देती से विषय गुड़िक देखिए। तापर रहा अष्टम अध्याय जहाँकि परिवहन, जोगाजोग एवं वाणिज्य। अष्टम अध्यायटी तुमपाई भेरी भेरी इंपोर्टाट, द्वितीय अध्याय एवं अष्टम अध्याय। द्वितीय अध्याय रहा जैव संबल, प्रथम पाठ अरण्य संबल, द्वितीय पाठ है वन्यप्राणी संबल। अन्य गुड़िक सब देखिब, किंतु द्वितीय और अष्टम भल भाव देखिब। तापर रहा अर्थनीति। अर्थनीतिर लक्ष्य कर। अर्थनीतिर रहा द्वितीय अध्यायटी मुझे भेरी भेरी इंपोर्टाट तुमपाई कहूँ, कारण लक्ष्य कर टिके एठारे अर्थनैतिक व्यवस्था। प्रथम पाठ अच्छी दर वृद्धि और आर्थिक योजना, द्वितीय पाठ अच्छी खाउटी सचेतनता, तृतीय पाठ अच्छी दारिद्र्य, चतुर्थ पाठ अच्छी बेकारी। एथिरु प्रायतः प्रति वर्ष क्वेश्चन आसुची, पूर्व वर्ष भी जहाँ थिला ए वर्ष भी रिपीट होची से प्रत्येक क्वेश्चन, जहाँकि एमआल, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी जहाँ थिला सब रिपीट होची। तेणुक भल भाव देखिब द्वितीय अध्यायटी को अर्थनीतिर, एवं भूगोलर देखिब द्वितीय अध्याय और अष्टम अध्याय। तेबे प्रीवियस क्वेश्चन वर्तमान आरंभ करिया। प्रीवियस क्वेश्चन सब कौन थिला से क्वेश्चन गुड़ी को तुम पिला माने टेस्ट पेपर हो बही हो ताको भल भाव प्रिपेयर हम। निश्चिंत तुम्हें से क्वेश्चन पाइपर।
ତାହେଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସର 1 ନମ୍ବର ଆସିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ବା 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କର। ଏରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, କିମ୍ବା 73ତମ ଓ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କ'ଣ। ବିରେ ଅଛି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଗଠନ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସର୍ବବୃହତ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ସିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ, କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। କିମ୍ବାରେ ଆସିଥିଲା ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାବେଳିର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 60 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଏରେ ଥିଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଳପଥ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। 2 ନମ୍ବର ବିରେ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ଦାବି ବିପକ୍ଷରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 3 ନମ୍ବର ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଦାନ କର। ଏରେ ଥିଲା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କିମ୍ବାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଦେଖିବ, এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା। ବିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କିମ୍ବାରେ ଆସିଥିଲା ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ସିରେ ଦେଖିବ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶେଷତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖ, କିମ୍ବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମୂହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ଖ ବିଭାଗ ଭୂଗୋଳ ଓ ଅର୍ଥନୀତିରୁ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ 2 ଅଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଯାହାକି ଏରେ ଆସିଥିଲା ଖାଉଟି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରତିବିଧାନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। କିମ୍ବାରେ ଆସିଥିଲା ବେକାରୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ବେକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ଯାହାକି 2 ମାର୍କିଆ ଅଛି। ତାପରେ ବିରେ ଦେଖ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, କିମ୍ବା ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ପରିମାଣ କିପରି ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ସିରେ ଅଛି ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, କିମ୍ବା ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଆଶଙ୍କା ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଡିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମୃତ୍ତିକା ଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ, କିମ୍ବା ଆଲ୍ପୀୟ ଅରଣ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କର, ଯାହାକି ସବୁ 2 ମାର୍କିଆ ଅଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ 3 ଅଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଯାହାକି ଏରେ ଅଛି ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ିର କାରଣ ସମୂହ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପୁଶ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ଶେଷ ନମ୍ବର ଅଛି ନଦୀବନ୍ଧ କିପରି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କିମ୍ବାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଆଲୋଚନା କର, ଯାହାକି 4 ନମ୍ବରିଆ ଅଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ। ପୂର୍ବରୁ ତ ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଲି ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ। ରିଭାଇଜ୍ କଲେ ତୁମେ ଅନେକ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 4 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଅଛି ତାକୁ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।